करने से तो बहुत बड़ा हंगामा होगा, डिस्कशन होगा, उसका बाद ही होगा। ये नहीं तो हम लोग पब्लिक लोग हंगामा करेगा। चीफ सेक्रेटरी तो असम का चीफ सेक्रेटरी, नागालैंड का चीफ सेक्रेटरी नहीं तो ये जो प्लांटेशन कटिंग है वो नहीं होगा। तो कितना करना स्टेटस को मेंटेन करे या itu eviction तो CRPF और नागालैंड PM असम PM দুটা মিলাই কেনে কোঅর্ডিনেট কৰিব কৈছে। এটো স্টেটাস কো মেইনটেইন নকৰাৰ কাৰণে আমি গান এটো কাটি থাকাটো পাব্লিক পুৰা ৰখাই আছে। এটো পাব্লিক কোনে কলিৰে এটো তো আমি গান লাগা জোজামবেন বস্তি লাগা গভর্নমেন্ট নাগাল্যান্ড গভর্নমেন্ট রিকগনাইজ লাগা জুডিশিয়াল লাগা আন্ডারে আছে। discuss sudah kan yang kepala, dengan semua enzona. Without the knowledge of the Nagaland side. Knowledge to our PM. That means Assam government has disrespect our PM. Yes. We are totally. We are not happy. Public are not happy. Eviction Korea se, আমি হাম কথা eviction Korea se. itu metro আৰু ঠিক আছে ইলেকশন তো জয়েন্ট ইলেকশন ইলেকশন তো কৰিছে বলিবি এতিয়া তো কাটা কাটি তো পুরা দল তো স্টেটাস কো মেইনটেইন কৰিব লাগে না ইভেন আসাম সেম অলসো সে দ্যাট ইলেকশন কৰা খতম হোৱা পিছতে নাগাল্যান্ড আৰু আসাম মিলি কেনে কিবা একটা ভাবনা কৰিব ফার্স্ট স্টার্টিং এটা খুশি তো তো এটো তো একো অফিশিয়াল টক তো জানে হয় না অফিশিয়াল টক হয় না Who's introduction, who's Torasio to parties? We want for that now because our respected PM also. Chief Secretary to Assam का Chief Secretary, नागालैंड का Chief Secretary है तो ये जो प्लांटेशन कटिंग है वो नहीं होगा। डिस्कशन होगा, उसका बाद ही होगा। ये नहीं तो हम लोग पब्लिक लोग हंगामा करेगा। नहीं होगा, अगर यहाँ करना तो बहुत बड़ा हंगामा होगा।